To the mall with this Dora. Going to the mall with this Dora. Para boa. Anong gusto ni Farah? Barbie ang gusto ni Farah. Always Barbie. Go here. Bilan natin na damit si Farah. Sino princess? Siya pa piliin mo. Ni Piom. What do you want? Ni Piom. Gusto niya princess eh, ganito oh. Barbie. Barbie. Ay, Barbie. Ayun. Ito. Di naman Barbie. Iya? Ako ilan na yan, di? Barbie ba yan? Ano yung 10 day? Piom Andy? Sa Piom, Nana o si Andy? Yo po, mili ka po! Yeah, wala siya mamili. Ano na ya? Ikaw pumili. Yung gusto pang malandi. Yeah. Shopping ang Farah. Yeah. Piom na? Pili ka po. Oh, ng tawad. Oh. Gusto niya pink nga, baby. Pink ba? Oo, maitim siya eh. Magitim. Tignan mo yung suot ng girl. Ayun oh. Alam mo, Naya. Hindi kasi maputi ito. Wag. Puputi naman yan si Farah. Oh. Guys. Si Farah, favorite niya mga Barbie. Mahilig siya sa Barbie. Here ah, Barbie. Here ah. Barbie. Barbie. Siya, anak. You want Barbie? That's not Barbie. Ito yung Barbie eh. Yan, ano yan, Dreamies. Dreamies yan, Naya. Barbie. Ito yung hair. Naya, piyamin na. Ha? Gusto mo yan? Or you want with the car? Yan. Or ito, blondie. I just want brown. You don't like? You like that? Or this ano, itong pink. Ayan na lang. Light pink. Siya? Ano mas gusto mo? Or ito may flower. Naya. Gusto mo yan? Ayun, mamaya na tayo. Mas gusto mo ba yan? Papiliin mo kasi siya. Or ito may princess oh. Princess. Ayan, Mickey. Hindi pa alam to. Minky? Ito na lang. Bakit dalawa? Yes, it's 2. Dalawa siya. Pasimple lang siya, pero totoo siya. Dali, suot mo na agad para makapag nakita ka ni Papa mo. Pretty ikaw. Mickey! Dali, wear it na. Wow, so pretty. Yung box mo nawala. I'm pretty. You're so pretty. Ito pala wala. Plain lang pala siya. Ganun mo yung paa mo dun, ah.
Kana, igam ka di, itimsian na, kana. Anak, buhay ka, paspasa, buhay ka. May ka, pay. Done. Ali. Apatsi, 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 apatsi. Di mo alam yun sa'yo, no? Apatsi, 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 apatsi. Aha, aha.